जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कौन शिखिबा? आज आमे शिखिबा काहार बा भजनी ठेका ता सहित काहार बा पिक सबु गीतरे बाजिबो। ताहले बंधु भजनी ठेका बड़ रोमांटिक वाद्य बा रोमांटिक मंत्र गीतरे भजनरे बजाइले आपण निजे आनंदरे मग्न होई जिवे। भक्त माने सुनिले नृत्य करिवे पागल परी। धैर्य पूर्वक वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भूली जिवे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले बंधु आज आमे कौन शिखिबा? काहार बा भजनी ठेका ता सहित काहार बा पिक। ताहले बंधु आसंतु सबु गीतरे बजाई पारिबे। मंत्र अत्यंत सहज सरल एवं आनंददायक। शिखिबाकू बहुत सरल। मंत्रटी लेखा आसुछि दुईटा लाइन। मंत्र पढ़ंतु। प्रथम लाइन धिन तीता तिकी तीता। द्वितीय लाइन तिकी तीता तिकी धिना बा धाना। एई रकम। ताहले बंधु ए जे मंत्र देखुचंती देखंतु पढ़ंतु ध्यान पूर्वक सुनंतु। मंत्र देखिले हाँ, मंत्र पढ़िले हाँ। मंत्र भितरे दुईटा शब्द अछि। कौन? दुईटा हाथरे बाजिबो। से शब्दर ना कौन? मंत्र को देखंतु। एई जे मंत्र लेखिकी आपण को दउछि एई मंत्र रे जेते गुडिक कौन धिन अछि ताकू दुईटा हाथरे बजेइबे। आउ कौन? एई मंत्र को देखंतु जेते गुडिक ता अछि दुईटा हाथरे बाजिबो। ताहले आसंतु प्रथमे एई दुईटा शब्द जानि जिबा। ताहले मंत्र शिखिबाकू सरल हबो। प्रथमे धिन एटा को दुईटा हाथरे किपरि बजाइबे। तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पिकी धा एक साथिरे बजेइबे। धिन कौन कहली? तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पिकी धा एक साथिरे बजेइबे। कौन हबो? धिन। आउ ता गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी थाप एक साथिरे बजेइबे। कौन हबो? ता। ताहले एथिरे कौन बुझिले? एई मंत्र रे धिन आउ ता दुईटा हाथरे किपरि बजाइबी ताहा मु शिखि गली। एई बार आसंतु मंत्र शिखिबा। प्रथम लाइन प्रथम स्टेप कौन लेखा अछि? धिन तीता टिकी तीता। ताहले धिन तीता मु कहितली धिन दुईटा हाथरे किपरि बाजिबो। धिन तापरे तीता तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पिकी कौन हबो? ती तापरे ता। ताहले धिन तीता। या परे कौन? तिकी तीता तीनटा आंगुली मझिरे चिप्पिकी ती आ की की एई तीनटा आंगुली एई जगह रे एई रकम जेपरि देखुचंती एई रकम बजाइबे। एटा हबो की। ताहले ती की तारपरे ती ता जेहेतु मु कहितली तारे दुईटा हाथ बाजिबो। ताहले बंधु एई थिला प्रथम लाइन। आसंतु आउ थरे बजाई के देखाउछि। धिन ती ता ती की ती ता हैला। या परे कोन? द्वितीय लाइन तिकी तीता ती की ती ता तापरे तिगी धिना ती आगी एई जगह रे एमती। आ जदि बाय चांस एई जगह रे हैला कोनो असुविधा नै। एई रकम एटा हबो गी। ताहले ती गी तापरे धिन्ना धिन तापरे एकटा आंगुली ना हैला। ताहले बंधु
এইবার আসন্তু সম্পূর্ণ মন্ত্র বজাইকি দেখাଉଛି তিন তি তা তি ই তি তা তি ই তি তা তি গি ধা না। তাহলে এথিরে কোন বুঝিলে? কিছি বুঝি পারিলে নাই বন্ধু। এই টাইপ রে গোটি গোটি অক্ষর করি বজাইবে। কোউठी? ঘরে বসিকি অভ্যাস করিবে। ধীরে ধীরে গোটিয়ে গোটিয়ে শব্দ বজাইবে। বজাইলে কোন হব? আপন যেতেବେଳେ এইটাকু গোটিয়ে গোটিয়ে অক্ষরର ବ୍ୟବହାର করিবে এবং ধীরে ধীরে বজাইবে, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହିବ এইগুড়িক বুঝিবা পাই। মু जो শব্দ উচ্চারণ করিকি বজাউছি, মু কোন ঠিক বজাউছি? মু जो শব্দ উচ্চারণ করুছি জাগারে বাজুছি, হাত ঠিক ভাବରେ ঠিক সমୟରେ ঠিক জাগারে বাজুছি। কোউটা ডাহাণ পটে কোউটা বাঁ পটে, এটা কেমিতি বাজুছি সেইটা কেমিতি বাজুছি, মু যেপরি ଆପଣଙ୍କୁ বজাইকি নিজে এমিতি করিকি দেখুছি মো হাত ঠিক বাজুছি কি নাই। তাহলে এগুড়িক সময় মিলিব কেতেবেলে? গোটি গোটি অক্ষর করি বজাইলে। গোটে কথা ଅଛି বন্ধু, বাল্য কালে যা ଅଛି বৃদ্ধ কালে তা থব। ছুয়া বেলে যোটা আপন অভ্যাস করিথিবে বা প্রথম অবস্থারু যে কোনসি জিনিসকু যেপরি অভ্যাস করিথবে সেই জিনিস পরবর্তী কালরে আপন সেই পরি অভ্যাস করিবে। যেপরি এই মন্ত্র আপন যদি মো পরি মু যেমিতি কহিলি এই টাইপরে আপন অভ্যাস করিবে, তাহলে গীতরে আপন রাজা হইଯିବେ, ভলিকি বজাই পারিবে, কারণ আপন সরଳରେ বুঝি ଯିବେ। হ্যাঁ, তাহলে বন্ধু এবে আসন্তু এই মন্ত্র যেতବେଳେ গীতরে বাজিব শুনিବାକୁ কিপরি? যেপরি আমার ওড়িয়া গীত ଅଛି কোন? খণ্ড কাঠরে দেব সবারি, এই সবারি রে জীবি সে পারি। এই চাল্লা মা তুমি জগতর ভরসা। এই না 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 রে না 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 রে না 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 রে না 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 না। এই ফিল্ম গান মন্ত্র শিখি গলে বজাইবে মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম। এইরকম বজে বন্ধু। ইয়ার সাথীরে গোটে পিকअप শিখন্তু। পিকअप মন্ত্র লেখা আসুছে তাতিটি তাতিটি তা। এই মন্ত্ରରେ যেতে গুড়িক তা ଅଛି দুইটা হাତରେ বাজিব। কোন কহিলি? এই মন্ত্ରରେ যেতে গুড়িক তা ଅଛି দুইটা হাତରେ বাজিব। কিপরি? গোটে আঙ্গুଳି মଝିରେ উড়েইকি থাপ এক সাথে বাজিব ହେଲା। তাহলে তা আইয়া পরে তিটি গোটে আঙ্গুଳି মঝিরে চিপিকি এইটা হব তি, আর তিনটা আঙ্গুଳି মঝিরে চিপিকি এইটা হব টি। তাহলে তা তি টি তা তি টি তা। হ্যাঁ, তাহলে এবে আসন্তু পিকअप সাথীরে এই মন্ত্র তাতিটি তাতিটি তা হিন্তি তা কিটি তা কিটি তা কিদান হিন্তি তা কিটি তা কিটি তা কিদিনা হিন্তি তা কিটি তা কিটি তা কিদিনা তাতিটি তাতিটি তা। এই তাহলে আপন এই পিকअप কু গোটিয়ে রাউন্ড অর্থাৎ থরে বজাই পারନ୍ତି, ଦି ଥର বজাই পারନ୍ତି, চারি থর भी বজাই পারନ୍ତି। কিপরি? এমিতি যেতବେଳେ অত্যন্ত দ্রুত গতিକୁ ଯିବ ଆପଣ দুই থর বজাই দেবে। কিপরি? এ তাতিটি তাতিটি তা হিন্তি তাতিটি 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 তা তাতিটি তাতিটি তা তাতিটি তাতিটি তা তাতিটি তাতিটি তা। এইরকম চারিবার বজাই পারিবে, দুইবার বজাই পারিবে, থরে भी বজাই পারিবে। যদি বুঝি পারুଛନ୍ତି ଭଲ কথা।
जदि बुझी पारु नाहांती ताले कौन करिवे वीडियो को बहु बार देखिबे तापर जदि बुझी पारु नांती ताले कौन करिवे ताले निजे बुझिबे जे मोर बुद्धि भ्रष्ट 1000 बार बहु बार देखला परे भी बुझी पारु नै ताले वीडियो रे कमेंट करी जणाइबे निश्चय मु आपन को हेल्प करिवि जदि आपनकर इच्छा मो पाखरु मृदंग पाठ शिखिबे घरे बसी शिखि पारिबे ऑनलाइन क्लास रे जॉइन करंतु किपरि ऊपरे व्हाट्सएप नंबर अछि लेखि करी जणाइबे आजिरो वीडियो किपरि लागिला आजिरो शिक्षा किपरि लागिला आशा करिवि वीडियो रे कमेंट करी जणाइबे जेपरि भागवत रे गोटे गीत अछि गोविंदा 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 ए गीत रे बजै देबे किपरि आ गोविंदा 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 पदु गळु छिमा करंद सेम करंद पान करी हेळे तरिले ए चलला ताहले बंधु एई थिला आजिर श्रीखोल पाठ आशा करबी वीडियो को लाइक करि देबे भूली जिबे नाही वीडियो को शेयर करि देबे जदि आपण मने करछथि मोर शिक्षा समाज रे कल्याण हबो आपण शिखि करी उपकृत होउछंती ताहले वीडियो को शेयर करि देबे ताहले कोन हबो आपण को माध्यम रे बहु गुडी को भक्त सरल शिक्षा वीडियो पाई शिखि भगवान को सेवा करिबे समस्त को धन्यवाद समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ।